ओम हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर्हरिर्हरिर्हरिः ओम नमः परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञा परवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे कलियुगे कलिवृतञ्जरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशान्तर्गते पुण्यक्षेत्रे ऋषिकेशक्षेत्रे तपोवने आनन्दधामे आनंदेश्वर महादेव मंदिरे मासानां मासोत्तमे मासे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दश्यां तिथौ बुधवासरे अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुक करणे अमुक राशि स्थिते श्री सूर्ये अमुक राशि स्थिते चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनिषु एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां सुपुण्यतिथौ मम यजमानः स्वस्थ श्रीमान् श्री भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः नीरज हरिक शर्मा सिंहेश्वर निवासिनः जन्मदिवसस्य सु अवसरे आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं तथा च सर्वमङ्गलकामना हेतवे आदौ गुरुपूजनं तदनन्तरं भगवान् आनन्देश्वर शिवलिङ्गोपरि रुद्राभिषेककर्मणि तदनन्तरं गोपूजन संकल्पं च अहं करिष्ये ओम जजागतो दूरमुदेति देवं तदुषुतश्च तथैवेति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं मनः शिवसंकल्प सिद्धिरस्तु विष्णवे नमः ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री परमात्मने नमः ओम पयः पृथिव्यां पयो गतिः पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः पयस्वतिः प्रतिसः सन्तु मह्यम् ओम भूर्भुवः श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः पयस्नानं समर्पयामि पयस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि तदनन्तरं दधिस्नानम् ओम गंगे शमनि शिवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् हरिः ओम दधिक्रावणमकारिखं विष्णोरश्वसभाजनः सुरविनो मुखाक्रप्रणाय गुंख्यतारिकथा ओम भूर्भुवः श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः दधिस्नानं समर्पयामि दधिस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि तदनन्तरं घृतस्नानम् ओम घृतं निमिक्षै घृतमस्य योनिघृते शुद्धो घृतमश्चधामानुपधमावः मादसु स्वाहा कृतं वृखवक्षाभ्यं ओम भूर्भुवः श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः घृतस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि तदनन्तरं मधुस्नानं मधुवातारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वेनः सन्तो गतिः मधुनक्तमुतो ससु मधुमतपार्थिवगुङ्रजः मध्योरस्तु नः पिता ओम भूर्भुवः श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः मधुस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि तदनन्तरं सर्करास्नानम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम भूर्भुवः श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः सर्करास्नानं ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि तदनन्तरं पञ्चामृतस्नानम् ओम पञ्चनद्याः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसा सरस्वती तु पञ्चदः सौदेशे भवत्सरिता ओम भूर्भुवः श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः पंचामृतस्नानं समर्पयामि पंचामृतस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि गंगे शमनि शिवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् प्रतिगृह्यताम् ओम भूर्भुवः श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि हरिः ओम श्री शां सदाशिवार्पणमस्तु ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमस्त प्रख्यातं ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंडमंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शनं तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री सद्गुरुदेवाय नमः ध्यानं समर्पयामि पाद्यादिविश्वं पूज्य सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि चंदनं विलेपयामि त्वां गन्धर्वाकनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वानक्षमादमुच्यतः भगवान् श्री सद्गुरुदेवाय नमः चंदनान्ते अक्षतां समर्पयामि अक्षतान्ते पुष्पाणि समर्पयामि धूपं आग्राहयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनं पूर्वकं नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्यः आसीदन्तरिक्षं श्रेष्ठोद्योः समवर्ततावद्भ्यः भूमि शास्त्रोत्रार्थः लोकान् कल्पयन्नः नैवेद्यान्तेयात् नन्दनं समर्पयामि तदनन्तरं प्रार्थना आरार्तिक्यं कार्येतः हरिः ओम ओम चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत कलियुगे सम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीप्तम् आरार्तिकम् अहं कुर्वे पश्यामि वरदो भव ओम भूर्भुवः श्री सद्गुरुदेवाय नमः
दिव्यारार्तिक्यं समर्पयामि दिव्यारार्तिक्यान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि तदनन्तरं प्रार्थनाः कारयितः ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरुः प्रचोदयात् प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि गुरु गुरुदेव भगवान की जय। ओम माधवाय नमः गोविंदाय नमः प्रक्षालनम ओम गाओ में हकृतः पातु गाओ में संतु पृष्ठतः गाओ में सरुता पातु गवाम देवसाम्य हम भूर्वश्व गोभ्यो नमः ध्याय ध्यानं समर्पयामि प्राच्यादि संपूज्य सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि चंदनं विलेपयामि त्वां गन्धर्वाकनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामुखरे सोमो राजा विद्वान्मानमुच्यतः ओम भूर्वश्व गोभ्यो नमः चंदनामुलेपनं समर्पयामि चंदनामुलेपनान्ते गोभ्यो नमः अक्षतां समर्पयामि अक्षतान्ते चरणकमलयो दिव्यपुष्पाणि समर्पयामि गोभ्यो नमः सूर्यभ्यो नमः नन्दिन्ये नमः धूपम् आघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनपूर्वकं नैवेद्यं नैवेद्यान्ते आत्मञ्जलं तदनन्तरम् अखण्डफलं समर्पयामि गुञ्जाः फलवीरफलापुष्पागास्तपुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्तं घसः भूर्भुवस्सुवः गोभ्यो नमः अखण्डफलानि समर्पयामि अखण्डफलान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनपूर्वकम् आरार्तिक्यं कारयितः ओम चन्द्रमा मनसो जातसखो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्चङ्खादग्निरजायत कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुर्वे पश्यमे वरदो भवः ओम भूर्भुवस्सुवः गोभ्यो नमः नन्दिन्ये नमः सूर्यभ्यो नमः देवहूताय नमः दिव्यारार्तिक्यं समर्पयामि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरङ्गे पुष्पवागं सतं सिद्ध्यसेमहि देवैतं ददाहि दिव्यारार्तिक्यान्ते आत्मनिन्दनं समर्पयामि तदनन्तरं प्रार्थनाकालेतः मातरासरभूतानां गावा सर्वसुखप्रदाः बुद्धिम् आकाङ्क्षां पुंसां नित्यं कार्यापदक्षिणा गवां दृष्ट्वा नमस्कृत्या कुर्यात् चेत् प्रदक्षिणा कृतायेन सप्तद्वीपादसुन्दरः गोभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। बोलो गौ माता की जय, प्रभुदेव भगवान की जय। गंगे